A few moments later. Paul. Oo. Anong grade ka na? 7. 7? So, nag-aral ka? Oo. Yeah. Tatanungin kita ngayon. Oo. Plus. Oo. Tama ba? Dali lang yan. Dali lang? Oo. Okay, tatanungin kita. Oh. 1 plus 1? 2. Wow, Okay. galing. 2 plus 2? 6. Why are you Tanga crying? mo naman. Tatanungin kita ngayon Oh. kung sinong karakter to. Sino to? Si Hawk. Relax and take notes while I take